गछ अछि जहा ऊपर आमे चढ़ी पारिबा नाही। यार सठिक उत्तर जानिथिले आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। समय आरंभ होउची एबे ठारू। कौन रही यार सठिक उत्तर? यार सठिक उत्तर कदली गछ। कदली गछ ऊपर आमे चढ़ी पारिबा नाही। परवर्ती प्रश्न, भारत रे प्रथमे केउ राज्य रे टैक्सी सेवा आरंभ होइथिला? यार सठिक उत्तर जानथिले आपण माने निहाती भाबरे कमेंट माध्यम रे जणाइबे। समय आरंभ होउची एबे ठारू। 5 सेकेंड रो समय सरी जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर। यार सठिक उत्तर हेउची बेंगलुरु। बेंगलुरु रे प्रथम टैक्सी सेवा आरंभ होइतला। परवर्ती प्रश्न, हिंदी कहउथिबा रोबोट नाम कोन? यार सठिक उत्तर जानथिले कमेंट माध्यम रे जणाइबे। पांच सेकेंड रो समय सरी जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर। यार सठिक उत्तर हेउची रेशमा। रोबोट रो नाम रेशमा। परवर्ती प्रश्न, मनीष 24 घंटा रे केते थरा निश्वास नै थाए? यार सठिक उत्तर कमेंट रे जणाइबे। सेकेंड रो समय सरी जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर कोन रहिची? यार सठिक उत्तर हेउची 70,000 30,000 थरा निश्वास प्रश्वास नै थाए। परवर्ती प्रश्न, केउ पक्षी केबे हेले कोनोसी गछ ऊपर बसी न थाए? यार सठिक उत्तर जानथिले आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। समय आरंभ होउची एबे ठारू। 5 सेकेंड रो समय सरी जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर कोन रहिची? यार सठिक उत्तर हेउची टिटोनी पक्षी केबे हेले गछ ऊपर बसी न थाए। देखिबा परवर्ती प्रश्न, एमिति केउ देश अछि जेउठी केबे हेले भूमिकंप हुए नाही? अथर कह रखुची एमिति केउ देश अछि जेउठी केबे हेले भूमिकंप हुए नाही? सेकेंड रो समय सरी जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर। यार सठिक उत्तर हेउची इंडोनेशिया और भूटान रे केबे हेले भूमिकंप हुए नाही। परवर्ती प्रश्न, केउ देश रे गोटे हेले छुआ जन्म होई न थाए? यार सठिक उत्तर जानथिले आपण माने नियत भाबरे कमेंट माध्यम रे जणाइबे। समय आरंभ होउची एबे ठारू। 5 सेकेंड रो समय सर जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर। यार सठिक उत्तर हेउची वर्टिकल सिटी रे गोटे हेले छुआ जन्म होई न थाए। परवर्ती प्रश्न, मनुष्यर परम शत्रु केउ जीव अटे? यार सठिक उत्तर आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। इंटरेस्टिंग प्रश्न रहिची। 5 सेकेंड रो समय सर जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर। यार सठिक उत्तर हेउची मशा। मशा हेउची हमर परम शत्रु। परवर्ती प्रश्न, एही दुनिया रे सबुठारु द्रुत गति रे दौड़ुथिबा मनुष्यर नाम कोन? आउथर कह रखुची ए दुनिया रे सबुठारु द्रुत गति रे दौड़ुथिबा मनुष्यर नाम कोन? सेकेंड रो समय सरी जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर। यार सठिक उत्तर होची उसेन बोल्ट सबुठारु द्रुत गति रे दौड़ी थाए। परवर्ती प्रश्न, केउ देश रे सबुठारु अधिक धनी मनुष्य रहिछंती? यार सठिक उत्तर कमेंट माध्यम रे जणाइबे। सेकेंड रो समय सरी जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर। यार सठिक उत्तर हेउची लंडन। देखिबा परवर्ती प्रश्न, केउ जीव केबे हेले निज मां को देखि पारि न थाए? यार सठिक उत्तर जानिथिले आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। समय आरंभ होची एबे ठारू। 5 सेकेंड रो समय सरी जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर। यार सठिक उत्तर हेउची बिच्छा। देखिबा परवर्ती प्रश्न, एमिति केउ जीव अछि जी अंडीरारु माई होई पारे? यार सठिक उत्तर जानिथिले आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबे। समय आरंभ होची एबे ठारू। 5 सेकेंड रो समय सरी जाईची। एबे देखिबा यार सठिक उत्तर। यार सठिक उत्तर हेउची ऑक्टोपस अंडीरारु माई होई पारे। परवर्ती प्रश्न,
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟବନ୍ଦୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘନା ଦେଶରେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ? ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଭିଟାମିନ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଭରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିଟାମିନ କେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଭରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ। ଝିଅ ଓ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟର ବ୍ୟବହାର କିଏ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝିଅ ମାନେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏକ ସାମ୍ପର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍, ଏକ ଗାଁର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍, ଏକ ହିରୋର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍, ଏକ ପର୍ବତର ନାମ। ଏକ ପଦରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିମାଳୟ। ଏକ ସାମ୍ପର ନାମ, ଏକ ଗାଁର ନାମ, ଏକ ହିରୋର ନାମ, ଏକ ପର୍ବତର ନାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶର ନାମ ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାର ନାମରୁ ନିଆଯାଇଛି? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଦେଶର ନାମ ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାର ନାମରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ବା ନିଆଯାଇଛି? ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଡୋର। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଜଣେ ଝିଅ ନେପାଳରେ ବାସ କରେ। ତାର ବୟସ 26 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ତା ମାର ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଜଣେ ଝିଅ ନେପାଳରେ ବାସ କରେ। ତାର ବୟସ 26 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ତା ମାର ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ ଝିଅଟିର ସାବତ ମା। ଝିଅର ବୟସ 26 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ଏହା ସମ୍ଭବ। ଆଜିର ଏହି ଜଣା ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଣି ରଖିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।